ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜಾನಕಿ ಟಿವಿಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯಪುರದ ವಿಜಯನಾರಾಯಣ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರುವ ಪುರಾತನ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ತನ್ಮಯ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಎಂ. ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. गरुड़न में अगले गरुड़न में गरुड़
ಕೊಡುಗುರು ಏ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇರಲಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ. ಏ ಬಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಬಮ್ಮ ಆಯ್ತು. ಬಾಜಿ ಯಾರದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಹಾಂ ಕೊಡುವಾಗ ಏನು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಬರ್ರಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ನಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಏಕದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಹರೇ ಏಕದೈವ ಯಜಮಾನ ಆಯುರ್ವೇದೋ ದದಾಮಿ. ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ತಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪುರುಷ ಶತೇಂದ್ರಿಯ ಆಯುಷ್ಯೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ ರಾಜಮಾನ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ಸಮೇ ಕಾಮಾಂ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ವಕ್ಷುರ್ಮಿ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ದುಧಾತು ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಇದು ಇದು ಇನ್ನೂ ದಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೂ ದಾರ ಕೊಡ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಇರಿ ನಿಮಿಷ. ಜಾಗ
नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। ओम विष्णुवे ओम जन्म पाप संहाराय ओम नारायणाय ओम लक्ष्मी ध्यान नारायण। ओम श्रीकांताय कल्याण निधये निधये श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणार्पणे। வங்கக்கடல்களை மாதவனை கேசவனை திங்காய் திருமுகத்தில் செடியார் ஸ்ரீரஞ்சி அங்கமணி கொண்ட வார்த்தை அணிமுதுமை பைங்கவதால் தண்டரையல் பட்டரவிரான் போதை சொன்னார் சங்காத்தமிழ்ந்த மாலை 31 பாவை இங்க பருசுரை பார் இரண்டு மார்பலை தோர் சங்கார் திருமுகத்தில் செல்வத் திருமாலாய் ஏகாம் ஜகவல் பெற்ற பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழ்ந்தனோர் ஜோதிமணிமான் கண் கோழ்ந்தனோர் நீதியார் நல்ல பக்தர் வாழ்ந்தனோர் நான்மை நேதனோர் வெள்ளிபுத்தோர் வேதக்கோனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமணி காட்டும் வேதமனை தர்க்கம் வித்தாகம் போதை தமிழைந்தும் மைந்தும் மரியாதை பயம் சமப்பம் வந்து வல்லாண்ட வல்லாண்ட வல்லாயிரத்தாண்டு வலகோடி நூறாயிரம் அல்லாண்டு விண்ணோடு மணிவண்ண உன் சேவடி சேவிதற்காக அடியோரம் நின்றோரம் பெருன்று ஆயிரம் வல்லாண்டு வடிவார்பினில் வனமாரியில் வாழ்கின்ற மங்கையம் வல்லாண்டு வடிவாரி சோதி முரத்துறையம் சுடராடியம் வல்லாண்டு அடைவார் முழங்கம் அப்பாஞ்ச சன்னியம் வல்லாண்டு स्वामिनः स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सफला स्वैति भवन्तो महान्तो नगृह्णन्तो श्री देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अखिल यय्य प्रत्यनेक कल्याण गुणगणैकदानस्य अनालोचित शेषा शेष जगच्चारणस्य अनंत किरण विश्वक्सेन परकाल परांकुशादियस्य श्री भूनीलानाम् आस्तिकजनानां विपद चतुष्पदानां सकल पीडा परिहार द्वार क्षेमस्थैर्य विजय वीर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तरादिनां सकल समृद्धिरस्तु इति अनुगृह्णन्तु भवन्तः तथास्तु एतन् महोत्सव प्रवर्तक भक्त महाजनाः भगवत् ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ನಿಂತ್ಕ ಈಗ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ನಿಂತ್ಕೋ ನನ್ನ ತೆಗಿದ್ಯಾ ನನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೋ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಬಾಬಾ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ರಜಾ ತೆಗಿಯ